बुढ़ा हो गलानी बोधे रोरे रोरे बाबू धरदला बाबू हेले धरला भाई सी हेले धरला ले बा ने तो भात बाकु ने तो देखि गिरी हाथ मंटू चिंटू देखी हाथ दुआड़े सब अच्छी देखे हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभासी न्यूडे लाइफस्टाइल सांग मैंने देखु सकाल सकाल कौन देखा चाहूँगी आज आम घर को आसी कौन हलदी सांग मैंने झील नब शाशुघर तो हलदी से ए दिन हूँ सांग मैंने बिहन दिन हलदी किपर आम प्रिपरेसन करूँ कौन करूँ से मुझे देखा चाहूँगी कंचा हलदी केमती कौन कर बड़ अपांकर माने बड़ जागर भाई हलदी सब पठे तो कंचा हलदी जाक बिहन टाइम सांग मैंने आपको केमती आम रेडी कर रखिलु देखा ये सब हलदी जाक ना कंचा हलदी जाक टिके ताकू सिझेकी रखा जाए सांग मैंने सिझेकी सुखेबा तो गोटे दिन खरा होता जो दिन खरा है मुझे दिन ही एटा रेडी करी सांग मैंने तो देखो मु अलरेडी पानी बसई नहीं हिटर रे तापर बसई नहीं गरम हो सारापर अधे पकईदे आउ अधे तो आपण मन देखा यहीपरी भाव में सब पकेबे माने फुटी गले गोटे 2-3टा फुटन फुटिले टकर मर फुटिज तापर आपको छाणी कड़ा सांग मैंने माने कौन यही हलदीटा केते बड़ बड़ हलदी देखु है यही दिन तो आउ कौन सुखिला हलदी मिल ना कौन वर्षा दिने खरा जो होता बोली आम से दिन रक्षा पाइलु हलदी माने हलदीटा धोईकी सिझेकी सुखे पार्लु सांग मैंने देखु एटा गोटे दिन वीडियोटा सांग मैंने हलदीर थिला वीडियोटा ब्लॉगटा बनई ना भाविले आपण मन सहित शेयर कर दिए कंचा हलदी किपरि प्रिपरेसन कर रखिलु तो देखु कंचा हलदीटा मोर 2-3 फुटन फुट सारापर छाणीदेवी छाणी सारापर सांग मैंने नेगिरी खरारे सुखेबा देखु केते सारा देती सारा मैला कते कौन अच्छी ना से भितर बाली पूरा तो चिपकी बाली लगिकी अच्छी ताकू मु काढ़ी दौची फुट सारापर देखु किंतु हाउ बाहर केते बड़ बड़ हलदी जा सांग मैंने पूरा माने बिहन जाक ना पूरा बड़ बड़ होगी अच्छी गोटा गोटा होगी चेर तो चेर सहित अच्छी बो ताको चेर सब ओढ़ी देते ओढ़ी सारापर मुझे आणिकी माने हीटर बसिकी सिझी देती देखु आपण मैंने सब हलदी की कंचा हलदी के केमती टाइप करछंती कि देखि नांती कहिबे सांग मैंने आम घर तो आसला हलदी से आम यहीपरी भाव में प्रिपरेसन रेडी करूँ सांग मैंने देखो केते बड़ बड़ कंचा हलदी तो मार्केट रे हाट रे सब बिक्री हुए कंचा हलदी तो लगेले भल खाइले भल मु अल्प आ कंचा हलदी रखी सांग मैंने देखो एटा सिझी सारा ना माने पूरा सिझीबनी 2 फुटन फुट सारापर आनी छाणिकी ये सुखेदेवी सांग मैंने आ बारी सुखी सारापर केते जगह अच्छी ना हलदी ताको से पानी ही बारंबार फुटे फुटे आणिकी सुखे पड़े देखो केते सारा हलदी केते बड़ बड़ हलदी जाक देखिले आ फड़ा करके सांग मैंने सुखेले कौन गोटा अच्छी ना फड़ा कर सुखेले कौन सी आउ तार कलर से पानी रे ही मिसीज येलोटा कलर हलदीटा कौन खरारे बाजिले ही कलर फेड़ हुए गरम पानी पड़े ही कलर फेड़ हो जाए तो गोटा ही फुटेक मो बो कहले गोटा ही फुटा फुटिक आम खरारे सुखे देती बो पछकू काटे सांग मैंने यही सब बड़ बड़ दाना होगी तो अच्छी देखो केते बड़ बड़ हलदी है तो गोटे भारी तो मुझे पकई सारी फुटना सुखे सारी आणिकी आउ गोटे नहीं पकेबा सांग मैंने चलतु यहीपरि भाव तो मुझे सब जाक ही करनेबी है से पानी ही आ बाकीटा मु पकईदेली देखिले केते मैला बाप रे माने कंचाटा ना पूरा बाली रे सांगने हिगी थाउची ताको उठे जानी बिहनटाको ताको सिझेगिरी करिया पड़छ देखे केते सारा बाली तार बाली जेतिकी थिला ना सब बाहरी पला बाली अंश भितर खाली कारु 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 होची सब सरीगलानी केते जागा मु धोई माने सिझेगी नेगिरी कंचा हलदीरा ना सब सिझेगी नेगिरी सब रखी सकू बहुत बसी काटचंदी एटा कोट सुखेबी आउ केते फड़ा कर हे गेलानी हमरा हाउ भावचत एरा बहुत सब फड़ा फड़ा करके रखी सब सब फड़ा हो गलानी सीझे देले नल तार कौन तार पड़ब ना कि हलदीटा काटी सीझेले हलदी पड़ब आ नहीं
ନାଇଁ ବା ଫଡ଼ା କରୁଛ ଖରା ବାଜିଲେ କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ ବା ଫଡ଼ା କରିକି ଶୁଖେଇବାକୁ ମନା ସିଝେଇବାକୁ ମନା କଲନି କି? ଏତିକି ହଳଦୀ ସବୁ ଆଉ ଅଧେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ହିଁ ସିଝା ବସିଛି। ଏତିକି ସବୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବୋଉରା ସବୁ କାଟିଦେବେ ଆଉ ସରିଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଶୁଖେଇବାକୁ। ଖରା ନହେଲେ ଗଲା, ଖରା ଯଦି ହବ ବୋଲେ ଭଲସେ ଶୁଖିବ, ନହେଲେ ସେ ଗଲା ଆଉ। ହଁ ଚିମୁଡ଼ା ହେଇଯିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା। ଆମର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ଏ ପକ୍ଷୀଟା, ଏଇଟା କେଉଁଟା ଗେଣ୍ଡାଳିଆଟା ହେଲା। ଏ ଗେଣ୍ଡାଳିଆଟା ଆସିକିରି ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଘରର ସେ ତା ଉପରେ ବସିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯାଇପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ହେଲେ। ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଏକା ବୁଲୁଛି, କ'ଣ କେଜାଣି ତାର କେଉଁଠି ମାଡ଼ ବାଜିଛି କି କ'ଣ। ଭାତ ଆଣିକି ଦେବା କି ଖାଇବ କି ଭାତ? ସିଏ କେମିତି ଗୋଜିଆ ଗୋଜିଆ ଥଣ୍ଟ, ବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ପାଖ ଝିଅ ଖୁମ୍ପି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ବୋଧେ। ଏ ଘର ଯାକ ଆମ ଏମିତି ଘର ଯାକ ଏକା ବୁଲିଥାଉଛି ହେଲା। ଭାତ ଆଣିବ କିରେ? ଭାତ ଦେବ, ଖାଇବ ସିଏ ଭାତ? ଦେଖିଆ ଏଡ଼େ ବସିଛି, ଦେଖିଆ ଭାତ ଖାଉଛି ନା ନାଇଁ। আর ভাত তো খাইব কি? সে আমিষ খাইব বোধহয় গেন্দালিয়া যাবে না না কোন কি? নাই নাই সে জানিও কি চিকেন কোন চিকেন চিকেন করা চিকেন পুଣି দেବ ତାକୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି। ବାବୁ ନଉଛି, ରଖ ଦେଖିଆ। ନାଇଁ ରେ ବାପା ଆଡ଼େ ହିଁ ପଳଉଛି। କିଛି କରି ତା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। କେତେ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ, ସେ କେମିତି ଖାଉଥିବ କେଜାଣି? ନା ନାଇଁ ଭାତ ଫାତ ଖାଉନଥିବ କି କ'ଣ କେଜାଣି? ଆମିଷ କ'ଣ ଖାଉଥିବ। ତାକୁ ପୁଣି ଏଣ୍ଡୁଅ ମାରିକି ଦେବେ, ଚିକେନ ଦେବେ, ମାଛ ସବୁ ଦେଲେ ପୁଣି ସେ ଆମିଷ ବାସନା ବାଜିଲେ ପୁଣି ସେ ଖାଇବ। ଭାତ ଦିଆଲା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମିଷ ବାସନା ବାଜୁନି ତ ଖାଉନି ଭାତ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ପକ୍ଷୀଟା ହେଇଗଲାଣି 8 ଦିନ ନାଇଁ କିରେ? 8 ଦିନ ହବଣି। ନା ନା ଏମା ଖୁମ୍ପି ଦେବ, ଧରିବ। ବନ ବିଭାଗ ଡାକିଆ ଚାଲ, ବନ ବିଭାଗ ଆଇଲେ ଆକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ। ନାଇଁ ରେ ଦେଖିଆ ଜଗୁଛୁ ଆମେ। ଯା କହୁଛି ଆଖି ଖୁମ୍ପି ଦେବ, ତାକୁ କହୁଛି ଧରିବ ପୁଣି ବାବୁ କହୁଛି। ଦେଖିଆ ଧରିଗଲେ ଯଦି ଆଖି ଖୁମ୍ପି ଦେଲେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କେଜାଣି? କିନ୍ ଜାଣିଆ କିଏ କ'ଣ? ଆମକୁ ତ ଧରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ବୁଲି ଚାଲି ପାରୁଥିଲା, ଚାଲୁଛି ହେଲେ ଉଡ଼ୁଥିବ ହେଲେ। ଆମର ସେଇଠି ବସିଥିଲା କାନ୍ଥରେ, ସେଦିନ ଉଡ଼ି ଯାଇକିରି ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଆଇକି ବସିଲା ହେଲା, ଫୁଟିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ରାଲି ହେଲେ ଦେଖିବା। ଏ ତ ଜିତିଲା ଏମଏଲ୍। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଆଜି ହେଉଛି ରାଲି ଆମର ଏଇଠି ମାଥିଲରେ ରାଲି ହବ ହେଲା। ରାଲି ହଉଛି ଏଇଠି ବାପା ଧରୁଛନ୍ତି। ଧରିଦେଲେ ମା ପୁଅ। ଇ ମା ମତେ ଡର। ଦେଖେ ଆଖି ଖୁମ୍ପି ଦେବ ବାବୁ। ରୋରେ ବାବୁ ଧରିଦେଲା। ଆନାରେ ସୁସିନ କରା ଛଟକେ ମାରିବ ବୋଲା ଆର ବିଦ୍ୟାରେ ମା ବାବୁ ହେଲେ ଧରଲା ଭାଇ, ସିଏ ହେଲେ ଧରଲା ରେ ମା। ନେ ତ ଭାତ ପାଖକୁ ନେ ତ। ଆମକୁ ଡର ବାପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନାଇଁରେ ଖାଇପାରିବନି। ଏବେ ତା ଥଣ୍ଟଟା ଗୋଜିଆ ହେଇକି ଅଛି ନା, ସେମାନେ ଭାତ ଖାଉଥିବ କି ନାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କ'ଣ ଖାଉଥିଲି। ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପରା ଏମାନେ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ପାନୀୟ ନଗର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଉଥିବେ ହେଲା। ମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଟଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ନା ନାଇଁ କାହାକୁ ଡାକିଲେ କିଏ କରିବ ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଖାଇଦେବ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବ ଆମେ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ 8 ଦିନ ହେଲା ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଘର ଚାରିପାଖ ରହୁଛି। ଆଉ ଏମଏଲ୍ଏ ଯେ ବୁଲିବନି କି ରେ? ଏମଏଲ୍ଏ ବୁଲିବନି କି? ସିଏ ରାଲି ହଉ କି କୋଉ ରାଲି ହଉଛି, ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଯିଏ ହଉଛି ରାଲି। ଆଉ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ବୁଲିବନି କି ରେ? ଏମଏଲ୍ଏ ସେଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏପଟେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା।
କେତେ ମେଘ ଆମର ପୁରା ତ ଆକାଶରେ ପୁରା ମେଘ ଛାଇ ଯାଇଛି ମାନେ କେତେ ସାରା ମେଘ ମେଘ କେତେ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ମେଘ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଆମର ଗେଣ୍ଡାଳିଆଟା ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତା ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି ପାଣିରୁ ହିଁ କାଢ଼ିକିରି ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେ ଖାଇପାରୁଥିବ ପଙ୍କରୁ ଓରା ଖାଉନଥିବ ବୋଧେ ଭାତ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ସେ ଥଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଗଲେ ତ ସେ ଖାଇବ କ'ଣ କି ହଉ ଥାଉ ବସ୍ତା କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ପଛକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ବାଏ ବସ୍ତା କ'ଣ ଖାଇବ ହେଲା ନହେଲେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହବ ପରେ ଯୋଉଠି ବନ୍ଧ ଥିବ ହଁ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଠି ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଏକା ହବ ବୋଧେ ସେଇଠି ମାନେ ନେଇକିରି ସେ ଖାଇବ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ନହେଲେ ପଙ୍କ ଜାଗା ନେଲେ ଖାଇବ କି କ'ଣ କରିବ ଆମେ ତ ସେଟା ଜାଣିନୁ ଆସିଲାଣି ୱାର୍ଡରୁ ଉଡ଼ି ଆସି ତ ବସିଲା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସେ ତ ସେମିତି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ ଭାତ ଦିଆହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭାତ ଖାଇବ ବି ହଉ ବସ୍ତା ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ହଉ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ତୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁ ହଳଦୀ ଶୁଖିଛି ହଳଦୀ ଶୁଖାଯାଇଛି ସେମିତିକା ସେ ବସିକି ରହିଲା ଏ ତିନି ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଖାଇକିରି ପୁରା ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାଲି ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଏ ତିନି ଭାଇ ଏଇକିରି ଏଠି ଜଗିଛନ୍ତି ରାଲି ଦେଖିଆଲି ଏପଟେ ଆସିବ କି ହେଇଠି ବାପା ଆସିଲେ ହେଇଠି ରାଲି ଆମର ସେପଟରୁ ଆସିଲାଣି ବାପା ଏଡ଼େ ସେପଟେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ବାଟେ ହେଇକିରି ତ ଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଛାତ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ତ ରାଲି ଆସୁଛି ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ML ଜିତିଲେ ସେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ ରାଲି ହେଉଛି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଏ ତ ସେୟାର କରିନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ML ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଘରକୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମାନେ ଝିଅ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ଝିଅଙ୍କର ତ ଆସୁଛି ଆମର ସବୁ ସାମାନ ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ସାମାନ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲି ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଆସିକି କ'ଣ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇଦେଲେଣି ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ହିଁ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଅଣା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ତାର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଆଲୋଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଧରିକି ଆସିବେ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆମର ତ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରୁହେ ମାନେ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଭାଇ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବୁ ତ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ପେଢ଼ି ଆଲମିରା ସବୁ ଧରିକି ଆସିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମାଲକାନଗିରି ଆସିଲା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କଂସା ବାସନ ଏ ଭିତରେ ଆଉ ସେଇଟା ତ ପେଢ଼ି ଭିତରେ କେତେ କଂସା ବାସନ ଅଛି ଆଉ ଜରିରେ ଅଳ୍ପ କଂସା ବାସନ ଅଛି ସବୁ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ଆଣିକିରି ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ହିଁ କିଣିକି ଅଣା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ପିତ୍ତଳ ସାମାନ ଷ୍ଟିଲ୍ ରସ ସବୁ ସାମାନ ଆଣିକିରି ରଖା ହେଇଗଲା
चलो तीन भाई मध्य पदाक बाहरी पड़े जान ना ना पदाक बाहर देखिले सामान आसी तो ये रखाला तीन भाई जा लगिजे से आलमिराटा बाहर ना से तीन भाई जाक पूरा रेडी से आलमिरा ओह्लैवाई सांग मैंने यहीपरि आगू आगू बहुत सारा वीडियो आनबी कौन दिया होची कौन ना झील को सब तो ब्लॉग आसो मोर जहाँ जहाँ आगू हम सब सांग मैंने आपण मन सहित शेयर करी मो वीडियो को कंटिन्यू करता देखुता आगू आगू चलते देखा कौन कौन हो सांग मैंने आउ गोटे सब्सक्राइब कर था लाइक कर दिंतु सांग मान सहित शेयर करूँ जहाँद्वारा मो वीडियो समस्त पाखे पहुँची पार समस्त जानीपारे देखिपारे सांग मैंने आ प्लीज आ बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल जहाँ नोटिफिकेशन पठेबे आपण मैंने प्रथम पाइपर ऑल उपर क्लिक करदे है सांग मैंने देखो मो वीडियोटी आपको किपर लगुच यही तो जिनपतर आसला यहाँ सब आलमिरा पिला जाक सब ही आणुंट सब जिनस ही जी सारा जिनस ये घरे ही रखा हे जहाँ जहाँ आसो आसनी सांग मैंने केते कौन जिनस सब आसो ये जिनस सब आसला तो मुझे आप सहित देखईदेली देखो भाई भाई मैंने दादा तार सब लगी पड़ते जिनस नब ना झील शाशुघर सब तो भाई भौणी मैंने भौणी तो सब भाई मैंने आग्रही भौणी बाहा बोली तो भाई मन को बहुत खुशी लगुच सब कम एमती कर दिखाते सांग मैंने है मो वीडियोटे आगू आगू देखु आगू आगू ढेर सारा ब्लॉग आसो सांग मैंने कौन कौन अणा हो कौन ना मुझे आपण सब शेयर करी जहाँ के सब जिनस जोगड़ा हो माने सांगे सांगे तो मैरेजटा ठीक है सांगे सांगे सब प्रिपरेसन रेडी हो सांग मैंने जहाँ किसी अल्प बहुत देवु ना झील को खाली हाथ कौन झील जीव ना कौन से जहाँ कि पारुचु सब जोगाड़ी नहीं सांग मैंने आ देखु वीडियोटी भल लगे गोटे लाइक करूँ छोटा सा प्यारा सा गोटे कमेंट दिंतु सांग मैंने किपर लगे वीडियोटी आउ भेटा सांग मैंने गोटे नुआ ब्लॉग चलतु रखा बाय बाय टाटा यहीपरि मो वीडियो को वाच कर सांग मैंने थैंक यू सबको।